C'est bon. Kwezi wakomori kaonga mnagaliao makatindano wayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kasina sani na dakika mingomiraru na ndaru hunupari gafsa usamaha huwa katika u ndo waenjeza wakatika u kubalia na rijibu bandu ya makalma ikao yatekelewa harma ya rezo sosio mabandu za matangazo ritawa usiku leo ya biro ya hea association Ortega Live George Gumbabi bingi kajana uzoevu wa ujaridu hamba hizo banu na hizo zojibi ya bandu ya wandu ama Ortega Live si hamba enamna zihaza tuzendelea kabla yukaya arihandise makalma ya hatu dorenga umhonatanga lonu manarijuliziwa kaya mzima mingolime kasapanga warumishinsi ya hatu hedena uribadingo ripemo natanga jina la Ortega Live Said Ali Kemal jailim Mwenyezi ya mtembe bani biidhnillah alkarim wanama wanzanonga Komoro gani wenshi mliparao mbihao message za soutien za uaminifu jawikaunga wenji bekaungwa hanisao furahana raha ba mzima mkomoro mwanadamu mkomoro hatuankudi bekao kazalingana naye hau chama bekaunga lifanya uhazi landali Saidi wa Komoro litwankudi leo ikawajibu rijerijibu baadhi ya makalma bikao kana ukamenji habikao kijaka nabidi wengi ambao utijibu wengi ambao ujibu nono ibiro lijibu donc titau anike bazima na ibiro ya Ortega Live wajibu makalma ikao wakaziwa parce que kale zina la hangu li pepe ya Ortega Live humanitaire Ortega Live media yusa wana Facebook wala Facebook la zina la mandambo donc les zina linjia nkude la hangu kabla ukaya de chama wilo donc kanomre gani wakati ngaroni sausi kitifuenda mno hena mnawekao izongo za jir na umonisa ukaya sisi zor kufanya pia si kama urahafu na singa si tayar wa unisa urahafu zazirfanya nirudi ni regrete mbali ya weka obandu ya wandu hana uaminifu ukayata ujusha mrarongo ya beka hamaula Mungu hasarongo zila kweli zingo zila zijiri au zila kweli hajibima pesa 45000 euros subhanallah hatema pesa wayo eyanjia pia hamazi anu pia kajatimizi 45000 euros hatema pesa yarumishia pia renga madomo yafanya wazi katujua yarumishia hindini shaleo wa detrune wa 45000 euros. Bon, amjuo kaya kafanya video kajabe namna hiyo. Hamba ni mapesa pia njia. Sha Zimbawa wabauza matangazo wanzi haya namna hiyo. Ka 45000 euros, Ortega détourne 45000 euros parce que ngabajoka j'aime, ngabajoka ya partage, ngabajoka ya commentaire. Ah c'est vrai, il est au milieu kala. Donc wanzi haya namna hiyo. Ila ndio ambao malhonnêteté intellectuelle. Wandu wao zimedia hizo zaka partage. Ils n'ont jamais eu le courage de partager les travaux en cours, les bulldozers, ils n'ont jamais eu le courage de partager les vidéos, de partager les travaux qu'on fait en juin, à Mouéli. Mais ils ont eu le culot et le professionnalisme. Il y a 45 000 euros, une telle personne, un jeune homme comme moi, a détourné 45 000 euros. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Amjonika Omrongo e manama raisi wa Ortega Live manama Jawad rijeri deleno wasaya wajibu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngajuja ana kwa ana mada kwes. Tafadhal rais wa Ortega Live.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa Komori watukufu ikao rirende hando waruma wa hanyu rumishi hao harima ye association Ortega Live Humanitaire. Sijo sijomba Mwenyezi Mungu ni sana hata mwema kalima yangu yanu ni vumbwenungu wikao ngazihusuo ye association shatinongo wikao ngazihusuo mundu bai niwonese ukaya ye association inu ipangiha haunyanya bila namna ya pangiha rikaya harima media rija wakati wandisa activite humanitaire rifiki wasi swandora karme media watina mndu wasa tena ya ukange lazimu zenongo zinu rizi officialize wakaye ye Ortega Live Humanitaire sharti jerenge media ridui melange na nongoyo na activite humanitaire. Wakati huo rikaujimunda harimaye media da mimi dena ka technicien Ortega de ulo dhamana jimla Badru miongoni mema journaliste wa media yaweka haku sisira ka homoni haku ri officialize ye ila association rirengeze dhamana za hayo hata mahamili wa Komori ikawa ndio wajua interesani activite hatu inu wajo huja waje wasaidie waoneseze fikra za hao wakaye harima zenongo hizo. Donc sisi hobu association riwakili wandu shakarija voti wandu karija fanya election wakaya yodi ensemble ya constituer association yabo kabajeka election wakakarija kana tango jinji homandoni shaya riwakili kidhamana na kinyanya ya ukaya Jawadi wade utende uke presida Badru wade urengo uke secretary Madam Ortega ikawe mongoni mwandu wakufanya jitahidi harimaye media kabla rejeka association hata barajara kadise za uzini za ndondoni wade ukayo trésorier Ortega ukayo vice president ikawa harimaye list radio prefecture ikaitina mndu watano harima letengwe rakaulibia declare statut ya hatu rikaye association kaitina mndu watano rirumi message sociali ndahula Ortega ye Ortega ngu existe harima ye list ya he mamambru wa he bureau hamade hili mimi ni existe o na wasana wasaya yawe engeri kari recevoti ili hadi saujibu mbavye maswali mwanya siyaonesa uka Ortega eti mamambru de bureau engeri kari recevoti hajokaye mamambru de bureau parce que engu figure harima ye list ya hatu raibia prefecture ngejwame engeri chokari mnome bai hajokai mamambro ngejwambe bora mnome rardira ramtiar minister akahiver ra declare yode jawabu ya swala hiyo kai yeti mammbro mbiro no e mamambro de bureau ikawonge na pouvoir bwekawonga mjoyonesa hiyo rendao harima yesu alayo wajau borajara kubala na rabu ya association mimi wami da mnafanya ze declaration zonti pia hata numero sire hata zenongo zonti pia za association hata mpaka da basa na sarma page hizo tipia dasira rakofanya zi demarche hizo batina msaidizi mtiti abuntu dharau zikawa hafanya hazi harima ze record shahari mwaye administration hiyo kabati hata msaada mtiti kao mwanyasi haionesa nakuza jitaidiza ngarishukuru yao ngaruju zamba rifanya zi demarche pia zi hisa randi association yabo yenuktu ya manu ngio clear ya ukaya karjakana mamambro kuume aume ngomiraro wakaurivoti shari wafikiana rinome wandu haula mwelwano hatu leo ija ngio ya ukaya ngabo walio na watio abosikandanda pele mwanyasi mtukufu Badru ya elewa ukaya katujua ye listi ya ho wandu wekao ma dirigeant legal wa hii association yode nukto ya mwana ye nukto ya bili sikanzani wonese ukaya harma womva wahe ye statut ya hatu no mfanyo hazila sina Badru weti investi hamado wandu ajina mimi wajau miti investi hakuwa harma association hama Ortega na mruja Ahmed Jai na mruja Swabahu mimi de rais shamjoka Swabahu ngena jukumu inji na hazizi jiwekao hazendesa harma association yinu rana miabole wote na ujua nje ni minimize hawakati wekao ntutanganya fikra nzima ndami naye shobanda kujerwa swila harma swala yinu dokaya rirende ya ukaya ye association habo akaikabjezelani hene media sikari na point mbili za ukomunike sikari na grupu ya uhadisi ya hei association rijeri kena grupu ya uhadisi ya hei ye media shaya ekipu yo nzima yo
yotofanya hazi wadzima ye group yatu nzima ye page Facebook nzima ye sheni zonti pia zonzima wakati weka mwanyasi haja kaurangaria harumai media karja fanya declaration haja kauroha harumai media kajari informe haroha watu karja fanya declaration riwonesi au kaya Badru hatolo harumaze dhamana au hajitoa shaizo zibiria ya burizirati une semaine après mwanyasi anisori declare mwanzo riwanane ili rifanye mahadisi harumaze ngoza uswe association simwambia ukana ngowe na haki ngaruju wonana nabonga tsahawa taratibu ya wonana mwanano wa mali uja mkinishia ikawa ya halatu wakati huo ikane mwanya sortego kaka msafara kabjaju warafanya mwanano huu yija mwanano wa bili ri address wa message yanzi hondo mashallah msujue kaila fikra yake mwenye Badru aeche she message ka clair en tant que secrétaire akaudemande wafanyishie assemblée générale extraordinaire rijeri hadisi ikawa ye pouvoir hiyo wayoche yo ya heye president wa he association uko jua a convoquer ya assemblée générale harimwa wakati wekaonge lazima itanganyie assemblée générale extraordinaire amzamondo harimwa ye statut ya hatu parce que banga wandu wekao ngwarengao o exemplaire za statut zile sur internet wehija wezifanisa na statut za association waninti mpaka nirumie ye statut ya association rajina shay statut hangunga mjoifanya hazila maslaha riwonao harimwa ya association ya hatu donc almuradi rija wakati ula rifanya ze nongozi zonti pia ye statut iretablisseha ze hazi zinjianziani mwanyasi Badru alhamdulillah hakaujua iplasia hahe hanywanyi shaki tendwa ikaulazimu leo secrétaire général wa haja wakavumbua somo ya 45000 euro uonese za wazifanya harumese 45000 euro hiyo uonese zenye shahidi ulonizo harumese 45000 euro hiyo shakeja kaulazimu ulanse makalima ikaonga mjo confirme bani mabenu kana yesomo ya hema pesa ikaonga sinayo ya njia harima ye hazia uzini inu kejatimizi 45000 euro karjo zamba si besoin kanga sina binar jo korando wa komor shakejatimizi 45000 euro hiyo yede nukto ya mwana nukto ya bili haureje imbabini complete zona kahaba wakati kao Badru harengeze decision zahe haroha sisi rijari muzulu harimaze dhamana zahe ye media shati za husu ya association waja fikiria ukana ekoze nongo zatu zinu si uzifanya bwadzima yao ngarjoka ujua ri communique sina yeje yabo c'est-à-dire ngabo udiro ufanya hazi parce que ngela zimor do fanya hazi redire mrande konti bavuni holi wakati harimo ila group weka uswa disiza yotika wona udiro huo shari wone sa ukaya tsena ukaya Badru haroha harimo media shaoliho ya association ngayonshio lazimu rirente profili hai hata wakati hamaleo ya jo tamania roho wakati hamaleo ikawa hatamani wae ya roho harimo association yabo lazima rangeze dhamana ye za hatu emana bena mna yende aureje harimo statut ya hatu parce que min turenga exemple zilo sur internet amreje harimo statut ya hatu ikao dora ifanya wasi ikao ngamjo fikiria mjo wonesa ukaye mwanyasi katujua harimo article 15 voilà harimo article 7 ikaonge vumbwa zenongo zao sur radiation bahi ngabo bahanu wonesa ukaya ye radiation ya mndu wa association ngejo prononcewa ekaya kaja tekeleza zile haki zahe hau hikaya hatekeleza ni hatambaza information sensible ikaonga joutia umwendo mui harimo ya association ikaonga mjo rapele wa Komori ni rapele mwanya Badruka izo des ajiri bana njawone sa ukanari radie Badru de maintenant rakar jazifanya shangma jone sokana abodo banu ra wasili ya ukaya ze information ikao Badru zozanrabo uzione sa harimo internet huasili harimo ya article 7 ya statut ya hatu petise yuhukumu ekango juongo jojua ureje wende waisome wali wale secrétaire ya article hiyo petise ya article 7 ngarambia ukaya la radiation se prononce par le conseil d'administration par non paiement de la cotisation yende hata yamba ukaya ne kayamru ha divulgue information zilo sensible harimo association
nana ehikaya mru hamenye mali za association hamadi zo hamenge Ortega ka hamenye mali za association ikawa lazima rimpoursuive jena mnabo ikawa mraji nezi fanya ngarjo poursuivre shawe ngo bakisho harima yemo ya ukaya utoa information zero sensible harima association bonze sibahi zero zandamu Budova na kanzani wonesea ya ukaya huwaswili harima ya article 7 petit c ya statut hatu mwanama Badruddin yabo hautimizi harima masuala yao nyoneswa kumoria ukaya manyasi kartu jua wakasi wanadamu ekanga bonongozindwa jina ya tsauza ya zisiri yake kazaba harimo direct ya jana sha izo sisiri juao kartina nongoridisha wa komori naranza urisani hata inongobe kanga zifanyishi hao zivire namna wekao wa komori wa Johanza na namna sisi ngaronao kana zijoka na picha jema hosoni mwatu chati namna ya ukaya ije irimenye hawi imenye wandu wekao ngwatendia unongo njema paske banu refanye namna yinu mkinishia wandu jina wekao ngwatendia yao zangoza humanitarian zinu wamenyehe wake kwa doniko aminifu yode bana boko riboneza ngo hizo jana karija jibu jana au kaya karija joru husu wafanyishihe jawabu arahare jakansira hadisi yode kihatu donc yabo ri hadisi ribonesa ukana mpango wa hatu ngarjo fanya leo ribonesa ko mori ukaba Badru hambanrabu harimanungo zinji yekazingara za dhamana za hahe harimwe association udo yede nongo ya mado njumo shelezani Badru katujua zemaliwe ikao dozanjia namna heshi sabu shahazo ukaba 45,000 euro yonge confirme ukaye kazingara za dhamana za hahe rikavuja rifanye statut hatu rideclare rikari zanziha noir sur blanc ya ukaya Ortega yede vice president harimwe association leo hakauri convoquer harimo assemblée générale extraordinaire ka ukajakana eligibilité ifanye babanga wanajira muka secrétaire ya kana droit lazima mdo jua ya statut hukumu association ranzi kajakana droit tukufu donc haifanya rimstehi harbi hajaha annuler reunion yo anongo weka mbese juu zamba imana ka annuler reunion donc reunion yo annuler baada hapo hataarifa reunion hataronokana Badru kutikiasi ukao dori tarumu namna wanzao wakati wa hatu karje ifanya afanye déclaration et c'est bien parce que il permettait riwaswili vanu wonesembavi izowekao wa komori wao jetimizar manukto ya mwiso ni wonesa ukaya harimaye message ya mwanyasi Badru aonesa ukaya watilwa gari harimaye conteneur ikao ulu lahimu mshaurtega kwa mimi wami personnellement hana dazo telefonini shasambia ukaya nsu jibu ya swala hiyo ngarjona na harma bunjilio haukaya bahabaja tartibu ya ukari mrudu nga registre mru ya jazi balance donc avant tout jibu ngarjona na harma reunion wakati ula rije hadisi zanongo hizo bobado sibati kanzero reunion rifanye face à face chetika ya visio bahati njema karjaona na hafanya hizo donc sikanzana hizo kaligari hilo ni ambulance ikao rinikiwayo zikaubalia isimu ahera isi wa association yeshenu kutawe jonesano sababu wakaide ula na zipapier haka jana sulihun donc zenongozo zifanyishiha kauriza shale garilo sur internet mdazatu athimaringe yavo do wakamwangalia sur internet aliparise sababu yakafanya zi démarche ya ushanji ze documentation tipia ni garilo libale simu yangu donc ntuona namna de garilo yangu mshaurtega najuka hujeli balie ya isimu ya hangu ya ambulance ile ibale isimu ya hangu hata ziwasuli komoro ngabo zindu za tulaho moniho zitoza Ortega live humanitari zanongozo zonrabo izindu za njia bala ishoshahula izo nguo izo magodoro izo deheni mbahinwe kaori rekolte mkawona riwasulisha hiyo mrege mfano wakati rakafanya zanongo hizo mwanya Ortega no wandu wasa ya wende wakaiho wasino heya hata wa charger le camion hilo wende wafanya containeri eya no nabahanu mimi au ya Badrundo yonge unesao kana kena ukirileo kuchu zingaraze dhamana zao wakatulifungihe yabo rudamba ukaya we secretary hata zenongo zimenyehe emanara wasuli banda ukaya ekanga mi absent Ortega urenga dhamana zahahe ekaba durenge absent urenga dhamana zahangu ngarifanya wazi kinyanya ngarifanya wazi hamsaidilano ikaya leo rija wakati wa udo fanyiliana menas harima interneti yo sisi ekipa Ortega live karno kubali namjo sasa maha yabo nionesa ukia mwanyasi ambangu jo kwenda hashtaki msujongu jo kwa hashtaki Ortega msujongu jo kwa hashtaki ekipu ya hahe
donc sisi ngana nzori honesi ya ukaya shetwendo washifanya ikabulazimu ikesido wa modora ushtaki shanga ruro tiyo udunge wa mduwa udohenda au kaya leo hosubuti ujambe Facebook ya ukana rirenge 45,000 euro haworte garenge 45,000 euro yabo ukazamanya nyonda bu public ba ikabulazimu ya ushtaki shaulo ngarujuka kuti harima haki ngari ruro tiyo udunge zenongo hizo ato wakati ujuwo naye haki Mwenyezi Mungu ajugone se haki banu iliyo hautahe mwanyanyuho samaha hautaho wanyanyuho samaha wakati ula rijeri hukumu swala manda hiyo donc ngamjozia makalima hangu yabo wakanga fikirizo ndizumina kusudini uonese hauraji mbavi nonisokana wambandabo zinji badru haruha harimwe media hende hai impact action hiyo ni association itongeza hareme pression ya utahari wonane na sira karti wakati wa bila uzijuondo itongeza haperde ila pouvoir ya harimwe association haukaya hikaya zengo yafanya zinu ngujuwe ya statut ya hatu simwambiani ya ukaya ya article 7 ya he association ya hatu petise iwonesa ya ukaya zenongo baduri yafanya zinu ikaw lazima ikele obanu siwonesa irradiation ya hahe shabotulo banu rili watukufu masikitifu mahundo nayo la yuzo ya ukaya rekofanya zenongo zinu pia karjao na partage shwina jana sinambe sirjo kari hundu 100,000 euro la mwari zikaza bahana ze partage zafanyi mwaharimaye video ya jana karja shida raziona zafanyishiha wakati raka ufanya ze activite zinu shama sikitifu wanyanyasi kango na zakili meswana telefoni wa hawo marahano ezahangu wafanya ngoja zila nizungu jomsamihini kamzifanya hamomui ekamzifanya habo ke internet ngeswalitoa wandu wadofanya ngo amanda zila amjusa na mdofikiri mbavi zo manzi hao banyima journalisti manyinya namna ujomse mwanyanyi journalisti mjweze information zonu ngem partage shamtsa uze namna ila mzifanye nafikiri sirengo wakati pia wakawa nama watina zinji za honjeza sha ngamjwani ko tukufuo mwanama adinan banga wena batrilo feblo helini wanao hunu utekeleze mbabe makalima hao wakati ula swabahu jiwone sembabi ndondo zinongoza kuse container ne legari ngeke mzaza watu athimari na Ahmed Jaingo wana kalima wajiwa lonesi wala mayanyasi adinani haroha mfikiri wale batteria hisa idecharge pia tie micro adinani ikago jorongo yani tie micro utiwejeze kamera babu tunikale kalima raha jaka 0% batteria yao utekeleze fikra uloniyo babu sasitimize makalima yangu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sino nikasoba wasilatu wakati boyato kaka jarongo wangu jorongo apre soba s'il vous plaît. Assalamu alaykum tengo jitukufu mdungawe Ortega Live. Rija banu ha maskitifu de arbe banu kaya etsinyangu ukamaya damu ya jitole hamvuna kaidi na bidia yukaya yasahilishe ubinadamu alafu zijezwa suli daraja helinu wenge yote furaha shau maskitifu sonti pia rirosha za fami sonti pia rosha nti hatu ngar aminio omalar lio hunu kartiwa bure shangar aminio ka omalar lio hunu ngasina fami warilindao riroha orwara jeivanu nana waloko mori wajusawezi toa wareshele ukabalanga sina wandu walohula warilindao wenge rijitole hasonti pia hamusnadi ukaya zanozinu rizisahilishe baada riparsa mwana mkomori yokayangu shido harongoa wa komori wa mwishilia ili riwasulema siwa tasi leorika ujaru wa Sullivan uvanda wa Sullivan inuti roho ya peu ya kaikaurumishia Ortega Abdu Hassan shainu roho ya peu ya kaikaurumishia wa komori ukaba kabati association ngam amini ukakabati association wajoniko aminifu heze evro zifanyao zilo matsoni yoka wanadamu ngwaonao zenongori zifanyao chasin sana masihu yoka zanozi kaujazwa suli daraja helinu halillahi ya umaskitifu ya hatu siwa komori siwando yakaya ngasina zembio zila ngarizenda uranguva la hatavanu ngasina usikitifu nsina unozi njizo zenjeza ikati ndeza habari za naishia za heligari za vumbulo hao umbaronzi njovu zaba kartivanu hokari onauze commentaire zilio kartivanu yokari defende Ortega Abdu Hassan no ika Ortega ngasivansi nae haraba ze mali za he association inu
hawallahi sindu wanadamu rujujavanu rizambe ikaharaba shakarti wakati yokaya rimwambie ni yokaya Ortega haraba nonga sina hazilo anshantie ngamonao karja paro bloke yokaya leo renge domo enda nzwani le domo hilo li blokeha hokaya kabati mapesa karja paro amgo kali blokeha hokaya kabati mafura karja paro amgo li blokeha hokaya kabati no itoka yonti shanga monao li blokeha handongo yokaya he capacitaire lonio samahani ngari yonao kaya wendo toaza malizinu renge domo lilona emezuri yokali twele domo lila le bwelila avo ingeju kirio kaya hezila nori za visage okari waswili avo ijo kirtishindera waswili benge yotse haramu ika mi mongo non korema shegozi shamvushilo komori sheyotse haramu ka association wa demande daula wasahilisha association wafanya ndongo hamada zila lebelali pula ili risahilisha na zano za hapo benge mimi sobaho ngamreje harmwe suje yatungana nje abantu nande suje hele gari Esujale gari ngasina mwananyasi yarikubalia yokaya nguri ni komoto wende wake nzwani usaidie radio nzwani yarinike gari like moroni isaidie zihazatu ngazija moroni ija wakati rakofanya rakafungia container ila emruhaka enjoignable jeheluka yondo binadamu juzi vanu mwaishe yokaya zenongozi fanyi wabatina president amino shahidi huo Ortega wakati rakanaza habari zenu Jawadi president haka okipe risana rimparisa hata kadreko shara mparisa hazamba Jawadi hazamba abondo ka karna ujari fungihe nabo inu hazirfanyaho binadamu honanya rabilirsa rido sailishana Ortega haparo wa Komori risaidia za nozila ilir de douane container vila o binadamu wabore aminio ka banuza nozino sisa wabanu sontipia Jawadi kajaja renga kahari yokai renge huzuni yokahasha hao nokailande ndongo ka isaidie ze mbwana zinu haja rikolabore ili rwasulineza nozin ibenge izo na kanzanza ni wasulindi mwananyasi kajashinda yarijibu emakatiala nzazatu atmari afanya mahadisi ya hena mwananyasi ohadisi ya ngarfanya ojeno avo ila fikira jokanje ukaila mwenye ukaila ilande radio shelande ya tongaba arlona association yinu yomwe yokai joshidairi kurubije leo kale ngar haloshanza ukara ono wako mori risaidia rifano shandi doma do George Kim urkeno na projet wa trokarje zifanye tanki association abunge bidio ndongo hizo rizitenzi yani rone kabdo shina fanye mbata taratibu riparse gari relite vala ukae zinurloni hizo sina container ya 40 pieds karto amini kabdo shinda zinurloni hizo na ambulance jaze container abo container ngejo David afanye mahadisi yao yende ya Jean Charge ya unde taratibu hata ya parcelle garila le garilo likaulihu la Marseille van ebenge hata mpakanda yao sina ujwana mbe wo shahidi ukailo gari la kenda mrumsha wa Ortega ni mrulo komara ulo hunu Faransa ba carte grise sainu inde carte grise ya hele gari hilo inde carte grise ya he ambulance ngaminizo banu sazingizo banu zombile shele ngizo carte grise mbili banu zinu zinde ze papier za hele gari ze papier za container ila za nozila pia ngizo banu ngaminizo banu la famille nsuo nao obinadamu okale ontijoka kubali nje banu rambenga riveho container uzini wono jeheli ukari rifanya appel ya heni mrulo na gari yunga mzesheleo rifanya appel heni mrulo na gari kanga jushira parse gari la raru rijeri teavo ilize kuzayo container ritirende tsoitsa disinina mwanama washe mjari mfikiri bala yakaveha gari hula contrasui rishangiza numero professeur ali mfikiri bala rishangiza numero ili hakana laguna ya jete harma container on ebenge ndongo hamanda hizo tena waradi jeri zite harma polemiki rizivehe banu ikaleo ngasina problem za hatu za kindani kejabidi rizibalia rizite harma za jitahidi razifanya wewe babu mwana Mabadruddin ufanye jitahidi ulatoa wakati wa uranguda bala hatari waswili banu kejaka faswa yokale uje wambenoze heli nurekazo kweli rekazo ndabo sha uje usubuti uzambe banu wanadamu wa aminio walona zenongo za hauzo kama ju profite yabo wa amini wambezenozo kweli alokezenozo zo mfanyishi ngamzambo banu ntsibanu okandefande Ortega ngamzambo oka ngono
mzee wangu ya joja yarende nongo nsubutini heva nuna boka ufanya nongo ya jomba Ortega mwana mara julana harmaze mbona zinu ngamone hamwe hahe ne jitahidi hahe ne volonté hahe yaliyoniyo harmaze no zinu ebenge Muhammadu wo si collaborer minae rifanyeze hazinu rija baada haja le gari liwasili Komoro kwa zamani container hiyo aweza bakia wende ridedwane le gari liwasili Moroni sha yoti problem yokaleo leo ramba rivahiza container ya uzini ngabo gari yoka likiabo ili redeje container ile tsende vidi ukiabo zonozo ka joka ujazirengwa zitilo harma alwato ani na albaladi na tijinda huvi likeunu ziturne wanadamu wanuna mafia mimi timafia shelenga mzambo mimi timafia tijitole hamusadi ili nsaidiensi yangu sina ukaradi niishie mndu ya jamenye imaji yangu okaja abo Ortega tida menyewa shasisi deramenyewa sionrukia ungarfanyoza nozinu ebenge heli mwanadamu ujoelewa zanoraza babanu gujojoelewe utujokanza elewe ndizo shay hadisa hele gari yonde hadisi ya ajiri le gari watilo gari yabo shay lo gari le ndola rumishihe association ya hatu Moroni jeli yoko rizamba ngabo murianda hari kubaliamba ureni komoto wende wake dawini wake nzwani na ana gari joka ngazija efikirao huja ikaujeheli hiyo jeli yokan profitenda ngesho baishoni mwambieni rinundu fikira tena hunu Marseille yokale oho shidarbasa ya association yinu rikena na kamioneti hunu yoshindar do fanya ze déplacement ya ze déménagement wajoka na mashuli wanzo wa jirikami wafanyazi warenge ili tiema pesa harmu association ili association ibasauhe rishinderji miliki yokaya rike wanroka ridomunda projet uzifanya batinokari ambao wa Komori na reded evenge amfikiriska mle ikaitoka tekeleza noka wanadamu kwaja ilelewa amini na mtahemwelewe hadisinu be hadisi hiyo yode hele hadisi rio na hosi wasaya rio Marseille nsujwa okaizo ndozo zikafanywa huno ushahidi minde coordinator heza nongo hizo ushahidi tsunga bine zema papia pia ngao bana ono ebenge sina ujwana menda bona tuziona sina ujwana mbe kangabo zindu zasa o kaminde na bae container sendu shilo yabo shitosha shauzini dele gari hilo nozo tenoza bwenda yo hatarifanya communique ramba heni mrulo na gari na aje abraka uhisike zindu raka rikanizo kazina ujaze container ono avonso na anomaly lo yabo kalonga joka ujaibaliwa zemvuza hanyu nyi wazaza hatu mwatwazanaliza hanyu ono itsoje itsokawe itsonenye wajao no avamrengo shaba shini yokaya ni rudin zambe yoka eka daraja helio ija ngasina haki yoju wazekweli zaheza ngozinu sha eka daraja no helio ija wote Ortega tida menyeha yonde Mkomori de menyeha ukakavati Mkomori ujobala ndongoza heli na dazila mtumwa Mungu ye wazaza hatu wa mwishilie evengea vitikazapo kangizo zoka rejailana rojo rejailana wassalamu alaikum Adinani tujuzimia Adinani ngona kalima parce que ukahora tu wakati lazima uongoe Adinani kango rishio répondez micro ou active voilà bismillah rai batterie de Jasmine samani amjojwane njeze mbavyo kama wanadamu wa profito vanu nane mwananyesi toya alisaidi no ngio muhimu endelea Naam, tulobale murdungao armai zilerasini mridunguzi diskuruza wananya au kama chama cha Ortega Live shilio amawamido representa legali armai mswani hususan armai hadi ya uzini abo nisifikiri haba harma ustarabu tuzluma za demande waza tsoha za paruhana masija hawa uzini ainzia na zibarnamaji concerne we hazi humanitaire Ortega ifanya warma ya masuliano amse professionnellement ni ntona fikra
sadiri na kakaramal zehazi watu wa demanda we bilan au sisi wanamna tufanya bilan na wasira rahazi be harma watu mvahunu kavastongo mayo diha au fanyulwa transferi au fanyulwa n'importe quoi ama wakomori walo maodunga ipaji vavo na vavo kawazono na kakula etapra malza nsi tujua be mwana ya Ortega wen kanba nafasi waswangi has bilan c'est les mini bilan rizangulite rizereme vavo ulaana na monta yot cartouche na wasi hunu rai rendani be tsenge del ka rajua ba montagne manyato ay rongoa ini monta yala hafi mana har mas collecti wasir siji parama masiwa hunu bento ngortoma kinisha wa komorilo mawo amini komorilo mawana generosité ya usaidia wantu alonsini reswama kinisha ama kavasi balbal kavasi ntungutsuku yonsi ilona halatu harma mvawa hunu uzini hulawana nazi mali zulomale mustangao hulawana nazi mana wantelewa ma harma ntungu nini sawa na inirungo la information mana ushabaha ushamba asiwengi watu waswatangazaji babo information isifikira mazitio mtu amozerenga nyengi hantungu ilo mantungu moja boka tamu donc wami centraliser ka klantungu ilo mayo ya muhimu wami centraliser timvelesha yo mwananya Ortega Abdoassan c'est pas parce que kavasi membre association au be wami uelewa amba azmani ke matna point focal arma association wami représentant légal wami rongwa a carta silomba ifanyulwa na monsieur le président na vele chewayo les modalités za chama na zi statut na zopia pia je suis pas bien à fond si je dois fete be balbali le ma komorwa yankuli ya hamanier ya ukamba ya tuzwa masulia nonga wa komori do tozi pesa za ini argent public ini ntungwilwa ili foi malziwa ibilan itashiwao itsuku amale wantu ili obade wa confio antilio egala taupara vani mamela sasa taparwa tumu ala taparo jwa ntungwilwa ba be ustara bangu sinema mafaturi au tungwilo maifanyishia lazima nirande mtu konti beti ukamba rendeni avo si regia toujours ni mie wananyako muri lo baose ya wananyawa marhaba wakuti na raison njema samahani ni mitihani kwa tsara donc utaupara avo mvawa wa bilan hazine kaka koma tsona utilité en tout cas ba warendeni wafanye bilan wasirilo mararno mikabala alo Marseille alo Lyon alo pia na ikaso watu alo mawarma shama lazima wake na mtu bado mrande konti babo bilan marhaba ngatuzie mwenyasi bat komor adinan ngatso samaha ba kuna communication kusina masuala mema Adinan masuala ngakupe hao ya rezo kaitinje mabise batri yangu katsurishia malheureusement rike wakumbi babi marhaba samahani bo mwenyasi alo tole micro president babo umandishi president tole micro umandishi privé kakatina fikiria saishia marhaba ngarongo ya anteni maana kusina raison njema samahani bako alors madame Athimari manam shato gujo nika unjwa maelezo kabla ukayari mjosa na mwangu sembawi parce que wakati usangu tie micro madame comme micro utie eso ya madame bakatulishia mbese madame Athimari tie micro ala la katulishia ndemande katulishia mbese madame Athimari katulishia au oh my god katulishia bon vas-y allez-y. Assalamu alaikum trengo jitukufu. Assalamu alaikum wakomori pia rambaba ramzaze ramhu ramtiti msalimun salamu ya hanyo tipia ni msalimuni letasila leo hautukufu haujamalifu
nohamba usikitifu ikawo do warijilia usiku wa jana masikitifu maziro ukaya karjaka uzilinda zije halinu zarongo ikawo za haja usiku wa jana ukaya haruma unanya haruma uzaze haruma ubaba haruma ujomba haruma hele bealonsi pia ikaula adhimu ne association heli ya kantine zendogo ikaunga zifanyishi hao lazide heli zenongoza kaula adhimu zende ukabo isa wanadamu wamenyi haze roho pia wanadamu wesa waonokaze maliza hao wajisakrifia wazinunia swadaka wazitoa yapo zeru zao zirudiza ndezinjia nkutu zinjia tashi abo mwanadamu wenye hafanya nai hukaha dhulumu zafazula za hatu ikaondora jitolea wandu ikawo wakautoa swadaka waili wakailu swadaka waja wande waihundansi wa kiyama waja waambiwa mrongozi hamada ula usuku wa jana abo haina mru hanjamba kutu haifubaneni utina imani shao wanzulona imani wajanja kutu hokawa renge ukaya indehelu binadamu ulio abasa haukaya haina mndu mwanadamu wando usoni umenyewa ili arejei dingoni narutende hule narutuangaleza fundi Jibrilu eza mhunda ritende hule naruoneza fundi Musa ezilio nezimundrawo hejitihadia hahe ajuha ya jitolea ya uni osilamu pia utabihao nevahanikao haremea noti wandu wanji ndasi wasi wakomori orifanyo zirongo hizo wengeleo bardurdini kaulazimu wa mrongozi ula ike hata wanaanya wakati wazima wamba hokaya evanu ze malirazi murazinu ezini zendeje yemfanyaje yele fungikambo mwasamadi samafanya yebanjiendi ni yebala mohindini ebibaki hindi avaya hwenda ende ya nosendongo hamadazila omodu wa Marseille Badruddin rikausi ha Marseille kajaja yamba hokaya yebanu mwenda Marseille yemfanya ndongo hindi yebu mahaja eza bakisha ndongo hindi yekontunori ile rikahifanya ile kahuja preboresa wandu wa blokeha nezondongo za kanza rifanye rijaramba hokaya na relance risahesha hula ridonjiria ata ezenzia zijobula ya hi conteneri rijabora lance wanadamu wakaunjilia zindu rijasena rudiramba hokaya na relance pare yandisiwa beke pare yandisiwa tazenzia zijobula conteneri ifungwa yabu wandu wa avanceha mwendo izo pia Badruddin kaja paroja akanti haruma konferanse halinu ra hadisi hata sha za juhudi za hahe alhamdulillah ngarushukuru yao madamba je sais pas oui arzushukuru yao haukaha kahendele jendo mgu ya mkusudia hafanye jitihadi mgu ya mjangilia bamdu kashindu libamvuza mwanadamu sha mali yomrushindo iliba shaka bana mru yashinda aliba mvuza mwanadamu sha bana renda tara wasulibano bandu jaharmo situation zero hoka jarimenya happy awalandu warinkaza confiance aba sawa de courage happy jana tipara mru apeli shiwi aina mru kutoni para atantina nazi responde ngabuna tuka wa responde manata masihu waka para mtofanya hambala mintuisha za apeli zila kuna kanza njue njazi ndwan minga mihazini mimi za hangu nitekeleza ubanu botengwe do pando wa he ambulance do pando hele gari la tulo harumwe conteneri kamino haki kifu wa hangu kwa mimi njaparoto wa swadaka na para Badruddin na hamba ngamina swadaka tainu ntowirenge obana ko janjani jwe Ortega tishe lancement ya tuone mafoto ya uzini woya tilwa sinjia tiwono timpara Ortega tika harumwa bisi bo orte so no apelisa yunu nga mwanzo unabio banu yeshiyo anambia mimi yeshi banu fulani sirdi tumwambia ka enike mndu joka nge maore ni mwambia ngembendo
mahala fulani maore yeye de akaula semitima be Ortega utilance hata mbendu ka utitoa mtu hanza univumbua mtu hanza uvumbembe na itoa rijaka dabili tena tukafanya sasa tumwambia utinivumbue rijaza kadararu tukofanya samba utinivumbue sha yeye do ya jivolonte ya towaza na woza minja parompara Badruddin rijari jitolea hamnyezi Mungu shanja kujitolea haukaya ila hauone sawa binadamu no sikajitolea hamnyezi Mungu no wanrukao rajitolea hao osongefu walonu ya le gari la tula harmaye e conteneur Olanda ami athimari sha malgré vos ajazinu nkonson ndongozi hamanda wonu bo Badruddin endata istighfar parce que mimi titabiha nafsa moya hangu osukwa jana onaishia apena ona direct atilo ila titabiha na miti déplacement hata tuwasuli Marseille wandu wani wono onasi ha Marseille le gari lila Olanda amine mwana hangu de anje harma internet ya kauta hale gari lila mwanangu ngel avru wojojo hamta paraishata wondo nampara ya kaunjia harma internet ya angalia le gari lila jari rifa parihana para sabahu aji charge na zono wazila leo kama mbo Badruddin toka lazima utunde ujue ele gari lila lijana mnaje elifanye haje ezil shaja ngozi njiz jaja bahaje danganya imenye zilazema ikawa ndo razifanya sonti pia imenye iminyano ya Ortega iminyeze simu za hatu sonti pia hokabo sonti pia rimenyeha kabatu aminifutena ebenge mimi ngamumparoni haji kubwa wa Islam ngamumparoni haji kubwa wa Islam hakaya haina mwanadamu ya jutolea hurenda sema zila Mwenyezi Mungu de yamjangilia shati mwanadamu tide yampuse wala tide nafsa moya haya keja jipuse shawala Mwenyezi Mungu ritirenti ritimenye ezemaika ondo raz jutolea rizifanyo ha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu maudu kwa kiyama rendera azunde faida hiyo charisi tunde duniani risizunde duniani ebenge yode mbaru yangu nyaku tukanza ni mwambieni bo wakomori bo maisilamu wonti pi ekaondo rajimilia homrongozi uno zinu za hele garlilu itijai minyi eze mazahatu bazila mimi athimari de nambia Ortega ukaya gampare mana yanje harma interneti ya hele garilo. Assalamu alaikum. Ahmed Jaye kanga wena kalima ukake lazimuri shidie sheilera wakatolari jerjimlis mikro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuizana nya sawri kaondo ni mrudonga maye makalimano karsana ngozi nji zamba tsido ari rihimano ha kartu difai mru wala kartsuranga kote amru shanga ngori zambao aizango kondizo strazi en chance. Donc Badruddin jan badongo zinji kao si wahanju meze mizi ziivu sha rele onede kibinada manda mojwa chitondo jumba badongo kajai rono kana kairi ristamili rijelori realize masi yele okanaze ngoko ambazila kajadunga na hata nambanzia nsuka tsarma nungo zinji pananya swatinde banu wamba nungo nji cha amtsingo tsana justice nungo nzima Badrude secrétaire général wa association mimi mamba okama da mkao tatui ka president mwana mkao zinongozo kazi na batambaba shazeni ya zahatu dukare seye rifanye zinamna doza staiki ni namna sirata zeni ya rizifanye hamu. Donc urija leo Badru hambazila yoka mapesa ya rengo yalia ngafanyao jao ngabandu mama pesa makaja staiki abotselo kana abambo se ijoke mide kina parce que minsi mambo jubiro no ska rekolte mapesa abonsu kotani nambio wa Komori ya ukahindi kotana mbo wa Komori Badru hambo kana mapesa ya dutu ngafa ya dutu namkana mapesa ya njia ngavazineo entre le 40-50,000 euros msukotani nambio wa Komori kana how justifie yoka duruka tsumetrize hata mbanongo tsoka onsi bademba henduka ondio ye pesa yani kiwayo
en tant que secrétaire mi membre ngujo kana ska récolter ma pano pare amla se défi ya ba yoka yemi mi en tant que membre ba yakajua kamba rubaya na kola pare na ko récolter ma pesa yemi si rurale ma pesa na récolter pi kana poroshina beshe sa parce que la poronusi en tant que mana na mbio kana bana me ubo shambani ndini au shambani abo chiso de fuzo kaju abasko sana mbo kana hindi nongoza ma pesa zo badur kan ngudi zembe account avo na mimi au mimi hosifiza hangana mimi hino katna mapesa kongo mahidi mitu amba hena mdani kema yoka para Ortega du côté umambi yembe ndoka ndanika Ortega mentionné ba hizo mimi mentionné du côté hena mduka wani kama pesa one video inu ngujoto ahidi yoka iyo deza ko mitu mambi kana para Ortega yanbembe ndoka ndio ati arwa ha donc abole wa mabukana kabati wakati leo zinongozi la kana leo ngajuka mbo kiziricha nkudi orkensido shule abantu kanura hata noshukura badru wa madana na nyasa zambo yabo parce que badru zinongozi kazi finja kufanya kama mdumkuri chat kazi fanya hamu mzifanya hamu wala badru sijukaya sambele usizifanya babari jazira ejuku studio akasedi kamina amjofanya zala zinongozi nos avance ukenda mna hobi na damu ngabo kwamba mbinga kwamba nje chamanda mu yatriani yahu ukada por decourage ngo zijira sabu donc abo nari kubaliane de karma nje rensize leo nyasi ka wa relève formations bano nsi hayu kajabak sasi after le debak internet na rali na sa parce que pendant les médias correspondent formations les actifs ngalaze kuturza magazila samba chaque tous pour question concernant ou kabasa kuona sijuzanya kairuto wando mapes ya goya hara hambaranga formation ko ani de kale wa lo kama noi alon ku banu ila si alors bo wala ndo amenye bazi manana sazo wa wala mtole tomaya ya hawanya sindi ikao wajuka faida ya rongozi njoka kwa mjaya parce que lena kwanza mali ngamjozo kana wajuka arma ya wasu no antile sha ena man kana pa jokuba ngo zambishazi significative aboza nasikana décourager no courage les actions à tous wambe chasse de courage parce que juja kan rendo njema singa toka naye e baleo zenogozi nukasina mri habo sikanoka basina aboleo sindo shukandamba joasa amshukuru bruzo parce que akaunda takondo handuzi e kakufanya balangu ufanya ka ngufanya hani amesamjo mshia kan watu ngaje sedari wa pashio shahazifanya renga zakafanya tapaka leo akwanza activities ya dunda fasi yake administrative za l'actualité iyo mha de kusheo na kubakana mnasemanya mitimsimi kaja bacho mitimsimi zenongoza zamba meja to micro ai camera to ai écouteur magela sa mbabe no optimisi to ai écouteur s'il vous plaît magela sa soif Jimli c'est optimisi marhaba abo so dilo kana ro anasika ranguna na leo confiance ozini ofisi okano Andresi zina katrazi situne bilan go zini yo bila kafi eno katmiti donc yo hafili banga bula yo
njingo armo donc hanongo Ahmed Jaya fikirire lo ambabi tuakanza wambe shabaye makalima ngatoa waku ujokara de Ortega basoba huha kata kalima yarenge dakika nzima mbili alafu ni jeni rejemba mitita madakanaru ni yele Zimbabwe Holland wadingungua we partage wakati ule ujimlise umonana na musoba. Assalamu alaikum. Just ntokanza ni relejo kaya wano masivano wakairiwa wanadamu ndo sana wadu ishili ya izo wanadamu ambo vanza ndo vahano mrashindo hando tartibu harenge haeleza wandu welewa kekoelewa sikati vano kardi henongo si wasaya ono shaya ambo abo hibwa mapesa sirjana mbenuka kavajibu mapesa uka raha kavajafanya wabila raona kaza malizi rumishihana ya uzurumishihando au ndo vanrelio gasina hazilo anshantia gazendao mashallah eka ya hunu Marseille hoka mitrambo kaminde na kautela kile ni baye container ngamba uka hazamba bala kama bakizindu besho hata babakizindu Marseille se izo kweli wabaki wana zindu Marseille shaizindu hizo zote tena ah natale ungatsongo huja bwala zondo zona kanzani waswili si wabaki wana zindu Marseille shona zindu wabaki uzote zindu zo kazi bidizi kehinde ni okamjo subikina be wanaziri wa biro ono kazejo kazi virivala mwone container ile heli ya peni izindu za saza za baki zo zikahuja apre badara sarabe container sharenge ngizo yabo size hansilo harma local yangu ilo yabo ulana atia yezitanda zila raziranga juzi lezefuta irula ngizo yabo ibenge izo ndezanona kamuhimu ni trevano ngaro nao zwana damu wa baovano haswa ndezaba zoka ema pesa ile gari rizamba kale gari la hii association Ortega Live on wende bala ili risahilishe zahao hula jelu kamono kabla parofanya peli yokawaje wa Komori wa undabaki waje rirengeze malizinu ono hatarjodo timizeha ehazi shawaje warenge wabale projet plani waje warenge wazaimba urongozi zemalizwa zirejeze hatarjodo timizize zende nabo nsona kayo problem ijoka ngarjoka ujabano lizerarara na mkeradhi tuma na mkeradhi heli rijeleza vanu ze commentaire lonizo karjaja vanu mimi ami vanu singa sununga rfanya mbavu za hatu alhamdulillah shukuru yao ambao vanu komento ambao siwezi miti mwidzi okanjaranga mbendu ya mndu ala kuli hali kinyume zemaliza hatu ndizore investise harmaze nozinu evenge karado dirje rengeze maliza waziza hatu joka ngwa simbu hao wenji ambao vanu amono ka wantu wandu kaongwa simbu hasha wandu walo yimo walindao rihosoze nyungu riwasahilisha evenge ngwa profito ejava mweribwanya na mkeradhi minje dambendu ya mndu shele wala nsiva nukandefande Ortega wala nsiva nukandefande association ya hatu yose asununga simu hazinu shara nzor sahilishe ze family no wakazi wa hatu evenge hata mpakanda yabo ngamkazo yabo iketso katsi nje naye ngamzitsasho samaha iketso kazi argumara janizo van kazi jamwele yani shanga aminyoka ngabondwaji wa johelewa hata maudu mjona bila moneka zemalizi bwa au kazi je bwa assalamu alaikum. Wa alaikum salam swaba maraba menji voilà tout ça Ortega parce que on pango et quand tu angalia harima les réseaux sociaux ngo déjà à peu près une heure de temps donc uri fanya namna ya hurengeza hula wanyanya siku kaudu nda wongua werumia harima 3 minutes à peu près ni wane Zimbabwe wakati ule jorengeli kalima parce que miongoni mwa masuala ya jao yemana Ortega tsorongwa hindi ngamandi so njibu hiyo manu kariti vanu Ortega yafanye droit de réponse harima badru parce que zenango zafanyishi hizo zilitushe siswanti pia riliwa harima umo wa association bedemana bwekao oliho zote nango personnel abakare jomni kakalima muda mwinji yaonese maoni ya haya shangu jo jimlisa mpango ama deheli ya ubua bede jawabu ya swala hiyo yabo ni mkomori ulo yabo juste ya tsodola seze commentaires ça nous fait plaisir parce que abunga ngamhashirisha we page ya hatu shabaka mtuonesa ze faida zezo bakando rambao inukto ya vili ngawaonesa wakaka mtujibu hizo badru ya hamba sijibu hizo badru ya hamba so nesokana hizo rabo karijahura 45000 euros e mapesa wasule 40000 shaka jawasuli ye 3000 juma kajawasuli 43000 baya jakai 45000 shaho liho tukufanya nyasiwekao wa ubanu riwafikiana ya ukaya karitukubali presio ya mkomori toka woyonti rijeriketi manudora wana bagarifanya ubila na zazi za tungizo nziani
hamade namna rafanya bila ya uzini ya ndondoni pardon hamade namna rafanya bila ya shini na ruju fanye bila yini yonga mzijua ukakarti na wakatenge mzima ruju jiha bila sha amjodinde jeza mboka emanyasi hajiresha ujitoni na yo problemu ya hahe au ka haruha harimaye media hende ha impact enongo hiyo ni association shaka jaili wa ukaya kaja kana haki ni wone sia ukaya haritaha wanti zoni samana zodo mwandoni ya ukaya haritaha rifanye monano ngono haritaha rifanye monano kadu ya handani simwambie uko monano ngo difficile mbabi parce que Ortega kati hunu nge harima tourne yabo heni wakati ya journée kay avalia disponibility ya ngakufanya monano huu ija mara ya bili karjawa hirahunda ya Korea Ortega wala manyasi hanzi ha message en faisant sorte ya ukaya ngena plein droit ya répondre zenongozila ya ufanya zenongozila parce que timasheliza no kana statut hatu mtidorenga exemple za statut zile sur internet et statut hatu no sokana ya assemblée générale extraordinaire gejo convoquewa nimi président yabika lazima mwanama yantao kana henamna zenongoziliwa nenamna lona turamona janzaro nane tijotabo président rifanya assemblée générale extraordinaire shafanya message ikao yode règlement ya hanziha ya convoquer des messages hiyo hau lettre shafanya message ikao haifanya engeka assemblée générale normale jumkinishia shauka ya exceptionnel haji permettre afanye message wallahi la adhimu rimkubali ya ukangarju fanya mwanano huu riwasili usiku wao mwanano na sina manyanyasi mzima ikawa ke jalazimu yafungeo mwanano akauka absa wala manyanyasi ambao ewengea boholiwe mgonge absa karusufanywa monana rimwambia ukana sisi wangu lazimu rikebano mwana nofanyisha ngasi banu aonesoka kana ujari rifanywa monana yabo mana subutame ngojeze baka izo ngo kawo mkinishie kebe akaniparo telefonini hazirenge ekado anza partage kamna una control ehema kanmeka ndo nambao badruha anule umpango umwanano hatu hasibabu mndu wekao kejalazimu yafunge ye barnamaji hatu shaka jamvumbu antumvumbu watukufu hautimizi ni mambeni ya ukaya aboti jibu upande wakana Ortega katsurongo wakana ujua rangi kalima jinji wakai nuti droit de réponse wando waili chazinongozi usuwe ekipia hatu nishwa mvumbu haku bien sûr harima ye reunion haitaha kejawahi ya confirme wa dati hafanya procedure kaweka illegal rimkubalia hala mastahi hardi tena hajaha anule rimwonese no kana uo namna ya ubata rongo hiyo dia kaujiri yabo alafu hajaha fanya yeshua après baada ya ja anule reunion hiyo watubu reunion rajina afanya ye video ya janaida donc yabo mimi tikaanza nirenge ushahidi wa Komoro ukakarchu harazi nango ya zamba eza hele gari mwoneso azu hapo hawadhi beshanga watu kiriwa elewa kali gari hilo kalijaka henda haisimu ya Ortega kalijaka ulirenga haisimu ya Ortega shalika ulirenga heza za hatu rikari fanya apeli hiyo wa Komori pia waishia malheureusement kabati mrajina ya manifeste rikauti aligari hilo ili riwasudishe zana waza hatu zende donc yabo karna ushidari yeleze zaidi rahana yabo hao mruajue ya menongo bekao pour l'instant karna ujuari rizambe shajisira tukaza moneseni da hizo ya ukaya kartuzia heni commentaire kartuzia ze pression mnungu jofanya ze pression shasi karfanya hazi hizo ukaya ngamjuwao ya ukaya wakomori wenji wakazema shishie waishie zile koltu za rangesheha wa malani wekaondo za henda ne bila ya hazo yabo liwede tabia ya hatu ufanya transparence karna ujuari manipulewa ni badru rijibanu rifanya avance ya nungo bekao rakazeja wakati wa hazo ni wakati bila ijuhima narjohi fanya ni wakati za tujoka zofanya bila narjohi fanya shaya mkeradi mtikubali ukaya ya bwezo badru ya hamba zokweli haujo sisi rahamba zokweli haukaya ngarimwambia ukaya ukweli wa heza ngo de namna hiyo emanyanyasi yemma vuzingara dhamana hamandami wala waloya wazifanya wo warudi tena ngari wakaushia wo warandoka na udo wapeo nuko mimi simone sana ka leo sina ujua njeni Paris wanama wakaya wararua ni warenge decision avance hazi alafu mimi nkewa miti njeni ke control nabo kazi na ngozo ikajabili spanyishe pourtant kaya absa ekanga mina manongo yo yenjeza ni ameliore ile hazifanyisha ngo mjo yenjeza shedi namna ya hatu randisa hazi hata mpaka da basa nuko kabati hierarchie harma association hena mgudo jo ni se fikria hahe shangana nzo mabeno kana kabati
nongo ikao sisi ngarizi samizao mrajina yatijue neso respeke manyasi aripare ya jue nongo inamna wekao ndo zilio hawe ambe ukana mnere listi ya hoa ndo ikao wajaneze mali limpermete mauda jara ya retablise bila zangozo kazi paro jiro atukufu shahat sauze namna ila wenge kaya wajibu watu rijebanu rimoneseni heni ujori amini zuza hena na Mwenyezi Mungu wakawe de maksade ya hatu heni sujori amini abungu jojo baksha ne maoni ya hahe ateni siku ya haki ijobuha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortingango jojini sae makalima marhaba president marhaba menji wangalizi watukufu wa Ortega Live marhaba menji wanama kondo warajabanu jerone seza nogozino hautimiza na kusasa mabo wakati wenda mle manaza nogozi kazi nji amjojibu nogonzi manadoka ya zirafanya mwali zifanya ritoa bila sabane problemu rakada emazina wanu nganzo tsione olewa eshanjia esharumilo na haina mndu ya toa mbahero ngeba olewa kunumwali saivo le parachute hazi ihisa olewa noir sur blanc time cha president habantite parce que la mazina wandu watota yaonehe olewa ndatujua fanya capture haone mazina mbele ndato gizo vandu noir sur blanc inu ndiye mwati kawe hazi ya tu ya Chine tumwambiani Carré de Marseille Nice kana mijimera rumine na magatamba pesa ruru 7200 euro richi ya an live warloho monogram ribeha wanazioni wa Komoro wafanya karatasi waribe shikari Paris ala mapesa yo bila gasia mwazi ya uzini keja hisa ewe mndu anzo uje uriswali tanvu ufanyile bila sabari donc kuna renti ba una hena mndu gende telefone c'est simple bakushoda honi ukritike bakushoda honi udeye chakuna ushinda kufanya jasoba waranzemru mshaho waja warumisa roba jina tsokole daratia kuna huja changa wene facilite ya udeya parce que ngawene telefone kana ushinda njie yo tambu ya malezi alambile amwe video katsele wando gari nam mimi njakana gari langu nalitabala nengetika nilo tujutozifanya Allahu akbar engetika nilo wakaya plus kejoda bure container tijotia donc leo kama nauri shangaza bangu ya hanyu mshangaza ukaya chapo gari la Ortega humanitaire nana Paris nous avons encore l'idée d'acheter une voiture pour nos travaux la c'est idée où la gare Marseille ezazatu et abodi point donc et conteneur kababa kisha place batwa gari haina muda kuridunga afanye watu haishia du na mwishie haina muda na gari nzali hizo danzuani na JR saidie rimtinele gari no ya relivi ambabe conteneur enyinyi mwishia kamjeshia ni mafani watu wakuri dunga waishia namna hiyo rikali ndo hari prome haja ala dende minute aritrahi ya place bakisha donc on a décidé he amri manam shwatu mzaza hatu atimari da tufikira ile gari rihulu le gari ritia harme conteneur pour les travaux d'Ortega Live humanitaire ainsi que média wanesha tsonga maisha kangabo kodo ndarangalwa ngamjwa tabiao ndabulo na media e media inu e mana yeshiu mwisho zano gwaramba odabolona zombu donc kanaona kana ushangaziwa ikamnabukana mathalani banjia di euro renge 5 euro rumia renge euro micro ngarjo rumia na abo sisi karjahiba kalmwambia oni donc namzie mtiji trompe badru ambokaya ngoma pesa ya rumilao yatuzijua kati mapesa ya rumilao watuzijua kuti amaze domana zaho elifungo makarito manga eukandaho zabaru watuja dahubini amwe conteneur combien de fois à Marseille rafunge conteneur wenga na mrushe bahi mimi mrushe ngawena hazi wewe sobo kasina hazi debrouiller fanya hazi donc ekakutsi yawe hazi fanywa mrusa sama na wa atoa na utahewa na nyu hoheleze zafanyishia sha hazi yao wi ngawe harama administrativement ngawe comme ça chakutufanya hazi yao yondwana nyo waifanya sijawenenge Facebook FM d'ailleurs hambari bala gosambaze mbale abahe bandi ya wandu warombi ndado applaudisse wandu wako da paro partage e magayari ya tia wa Facebook optimize hari e conteneur kida ketu de douane wa banga vogari ilitola humanitaire quel bassesse izo porozishanda rifanya barua ribesha ministre de la santé ngiyo yabo shahidi rifanya barua ribesha ministre de l'information Ahmed Bisse Jafar rifanya barua ribesha ministre de la jeunesse et sport rifanya barua ribesha ministre porte-parole du gouvernement Humedi Msaidie mawaziri wane ndio watano rahai conteneur jaroha rwa informer warni katamaya ne vous inquiète pas ngamjo fanya zofanya
conteneur ndio nziani ngarwa shelezi zao garjo fanya. Mimi personnellement, j'ai entré en contact avec le président de la République Azali Assoumani. J'ai échangé avec lui au téléphone. Et ces sujets ils ont mbili. Ya husu ya conteneur, ya husu ya uzini, ya hazi uzini. Sina udana bizo Azali Assoumani anambia en tant que président, hamastehi yangu na esha, hanikamia hadi kwa wajuu saidia. Ba conteneur wa henda ze penalty songoremwa, ze penalty songoremwa. Si para wala mawaziri wandu jina, sababu bangu jataka songolinda. Haba ngarinda uraonane na mrutuo kwa janabi ya mru. Ngarinda uraonane na mrutuo ngajoni kadi jawabu. Wede handani kedaki wede kadwabidi Ahmed Ben Said Jafar, ministre de l'information, hajaka unikade jawabu. Rendo reonana na mru ntaka mvumbo alunga ni mvumbo SGG. Secrétaire général du gouvernement, onde akamba ukaya karna usaidia ritoe conteneur parce que kadakara zijua parce que baishwa makiliro la msiri si ulivia donc kabati za msaada iyo ndio maana raju anabokaya ngatsa msaada ritoe contenerila est-ce que yenge expliquer ukaya kabati mapesa adajua isaidie nonga sana mapesa yeye pare sharabokaya hazilangendeleo ngatsa hudomo ku na rifanye msaada wa 5 jours ritahe msaada riulance 5 jours mavuna sana ya pare yani atashilia sana aina mbi atomba yuko ona l'habitude de le faire ngeba emba yindwa ngalo ya zavero pugizo ya olewa eba durunga meda ba Facebook FM go fanya wazi et nous on parle en groupe Messenger et WhatsApp olewa tayino haina mbi atomba pesa Paris Marseille le midi au midi ngabwandu wakam tio pia fanya emba pesa ngao yao hata eyamu isonda yinu uzuri wa dini mwanzani wangu fundi Musa Adam sa yo 1000 euro sana ujimlise borte gam jimliso abanga na bokaya kabati mbayo bitona urahafu aina mru ya tangarali kume nge harmalisti bana mon ordinateur mais pourquoi aujourd'hui exiger au fanya bila leo pourquoi ya zingede leo donc kabati garde la hiba kabati garde la wala ortega ilo garde la hazi humanitaire mais quand il s'agit de le faire on va le faire à Marseille encore une fois olewa ajo fanya Marseille ajo la gari la equipe ya do fanya hazi zinu wizo ikaitonga sasa na ule ordinateur ya radio haibomba garjo hula boko kana baraka voilà katika mle andu sasa ma imwambie yande mapesa ya uswe e container na mangata 5 jours zitimu confiance ija mapesa sana ya timu garjo besha adinani konzwani enda de donner container sije do makare sikali haraya banga bo garilo yabo litola hendini ngabona zindu silabo arrête ndudo kama mwanamme ndudo kaya mrwa kweli elewa ngomba dazino zukafumba Facebook zuhamba harmai group ikautsa usiku zima kuda shida raonana usiku wa bili kubali na ndevu kujaja ifoti ya elewa yeye ukanda kana bara donc karsumana karna hudea karna ukazai fumbo cha sisi ngari jua malezi nayo boko sisi wezi sisi wandu rafanya hazi saidie wandu elewa le joto account dolari dunga ngari jua wandu tukaulala donc yede mapesa ya container ngajo da maudu mfumraro rade douane container e mapesa ya hazi uzini hazingendeleo ngayo banu kabasi hata ralikumeza puzao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ekati turongoa naye mtutasamaha kanga mruna mkosa mtausamaha sha tikaukusudi nende haraka mbabi ilinti minya wakati hata wakati wasa tena biidhnillah alkarim jusqu'à preuve de contraire ngena secrétaire général ende ujua ka ngubakisho à distance au ujua ajarage do manazahi shaka na ujua ya zirenti ke kazi fanywa president afanya 2 semaines kadaka umwana bahati cha zazi mumbo abo kadaka joignable kana problème yahe no et bureau yonsi pia ikubaliana kana bon na lancer opération relance haja et hamba bisilekina hadunga opération saino je vous remercie. Na jo arjo hamba Mwenyezi Mungu izora vitsavano zonsi pia ikezi virindo shabanu wa Komori wanwandu muhimu hakuyu wandu wekangu waridunga wakana dani waritukuza ezabili wo ujourini ikafikira bahi hautimizi ngeri vehedua mamanyasa onestabanu kaya yeyo tabienrino kana intel som pareil ou kenio borte gan liquide parce que tu carjaira on essaye point yo okasina zila nongo bwekao si ujo zamba uri jari zigara yo ti aibu shasi ujua tena ziratrape kayo andu kwa jahona fursa wazionesa onesa ukayari fanya démarche ya bwe continue kadozinji kabja shinda ra Paris rendez-vous he confinement ila la poste do arikubali ya rendez-vous rahenda rakubua ye continue ikao mimi njaka ndaribwe la poste
hau kaya rikabu hanza ribwe konti harimwa bank prive bo iparani wakana la posta baza na ngozi basa hamba bike nuka na tabu rebua hiyo msiba hiyo ndio rashida rangu na randevu rakadara boye ye konti bahia mjonesa mengoni mwema sikitifu manyasi badruka je shida kaya ribalia ze papier zahe kwa harinikazo wakati rakofanya declaration de rabue konti wala conseilleri raenda ramone darabia ukana woi kana ujoya njie parce que kativanu physiquement par contre ngam jua mje mfanyilie derogation e kaza ngo sazi zifanyishia baini moneseni ya ukaya oli honde la liste ya hema membro eligible harimoye bureau mamambro walio harimoye bureau rayone se mwana mshaola harambia ukanga ndumshwa zisimrubanu ndo yabalie ismu ya he carte soit président, soit vice-président, soit secrétaire, soit trésorier. Mimi holi honda ila indisponibility yangu boko yo ujiri wakati mwingi sambia mzade wokaya ya isimu ngebalia Mohamed Abdul Hassan. Yabo wakati harimo association ji. Yabo wakati harimo bureau ji. Ndo kangu jo joine hata balie carte bancaire ya association ya isimu ya hai. Donc yo namna rakanzarone saukaya ala kuli hali risana rifanye zenongo namna lazimu kadjaba sikara na maboto shari sana rifanye namna zinongoe namna lazimu ya prema voto ya kibinadamu zinjema hizo ndizo Mwenyezi Mungu ariswali tirizifanya arujomba Mwenyezi Mungu ukaya Mwenyezi Mungu ruonese ye haki wa malaniliyo ngajeli tena rimundo jitahidi ya hidunga nivanu wekao ngabobatu ili uronese yo Mwenyezi Mungu rinike courage ya udohi trawa ngwa mada zinu Mwenyezi Mungu yanike mwanyanyasi fikra na mwono mwema ya tiridi hariji imara ya vili au kama deli nazionesa harimai artikli 7 petit c zifanya zinu ikabla lazimu ikerenge decision shabo yake tuzia ukana leo wakajana ya kufanya zinongoza hizo nani paranta njarenga mnangeza barinde shake tuzia kana leo badala sarajibu karna ujari hadi sile moya nyasi ekangena namna ya ufanya maslaha fabiha wa ni'ma ekangena namna ya ukaya na chokotinye ze message za Facebook kwa kama stabu shanga fikiro kana ejabwela tusalija leo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum shukran marhaba minji mwenye adina namlale hao naona gajuna na wakati wa inshallah jamaa pia salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na utasama baraka wale